ਭਰਾਓ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ, ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਹਕਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੰਝ ਏ ਜਿਵੇਂ ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੱਸੀ। ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਵਾਕਫ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਇਹ ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਾਂ ਅਖਾਣ, ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੂਰਾ। यानी जब उर्दू में समझाती हूँ उसको, यानी जब इंसान को किसी दूसरे इंसान से मतलब होता है तो वो उसके नाम को बड़े इज़्ज़त और एहतराम से पुकारता है, उसके आगे पीछे अलकाब लगाता है। लेकिन जिससे उसे मतलब नहीं होता, यानी कमज़ोर इंसान होता है, गरीब होता है, तो उसका असल नाम भी बिगाड़ देते हैं। यानी मतलब होए तो नूर मोहम्मद, ना होए तो नूरा, मतलब नूर मोहम्मद को नूरा बना देते हैं। दूसरा मुहावरा है, घर होण रोटियां ते आपे ही आउण वोटियां। यानी अमीर लोगों के जो रिश्ते हैं वो भी जल्दी हो जाते हैं, गरीब लोगों को कोई रिश्ता देने के लिए भी तैयार नहीं होता। जिनके घर में खुशहाली होती है वहाँ रिश्ते भी जल्दी हो जाते हैं, बच्चों की शादियाँ भी जल्दी हो जाती हैं। फिर आ जाता है, आटा गूंदी हिलदी क्यों है। यानी इसका मतलब है कि जब इंसान को दूसरों के काम में नक्स निकालने की आदत हो तो हर हाल में कीड़े निकालता है, बिला वजह की तनकीद करता है। यानी इल्ज़ाम लगा देना, उस पर तनकीद कर देना कि वो आटा गूंदते हुए हिल क्यों रही है। ये अगला अखान है, थुक च पकौड़े तलना। ये अखान कंजूस आदमी के लिए इस्तेमाल होता है जो अपना काम कराना चाहता है लेकिन कुछ खर्च भी नहीं करना चाहता, मुफ्त में ही अपना काम निकलवाना चाहता है। तो ऐसे कंजूस आदमी के लिए जो मुफ्त अपना काम करवाना चाहता है उसके लिए ये अखान इस्तेमाल होता है कि ये बंदा थुक च पकौड़े तलदा है। अगला मुहावरा है, जिथे दी खोती उथे आन खलोती। यानी कि इंसान अपनी आदत और फितरत नहीं बदल सकता, वो दोबारा उसी हालत और कैफियत में चला जाता है जिससे इसे बड़ी कोशिश के बाद निकाला जाता है। वो निकल तो जाता है लेकिन अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर दोबारा उसी हालत में वापस पहुंच जाता है। अगला मुहावरा है, दुकानदारी नरम दी, हाकमी गरम दी, अगराई बेशरम दी। यानी दुकानदारी नरम धीमे मजाज का इंसान कर सकता है, और अगर हुक्मरानी करनी है तो उसके लिए सख्त मजाज होना पड़ता है। और अगराही यानी दिया हुआ पैसा या चीज़ वापस लेना, ये बेशरम आदमी का काम होता है। यानी कि जब हम किसी को पैसे उधार दे देते हैं तो उसको वापस लेना जो है वो एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, और जब तक इंसान अपना पैसा वापस लेने के लिए, अपनी चीज़ वापस लेने के लिए बेशरम ना हो तब तक वो पैसा नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि दुकानदारी नरम, हाकमी गरम और अगराही बेशरम। अगला मुहावरा है कि 100 को दरिया सुथन मोड़े थे। इसका मतलब है कि वक्त से पहले ही किसी काम में लग जाना, अभी काम की इब्तदा भी नहीं हुई और उस मौके की तैयारी शुरू कर देना, बेवक्त और कबल वक्त कोई काम शुरू कर देना। यानी कि 100 को यानी मील, 100 मील दरिया दूर है और शलवार मोढे पे रख ली है। अगला मुहावरा है, ओई डुब्बा जिदा दो बेड़ियां विच पैर। यानी वो आदमी जो एक वक्त में कई कामों में लग जाता है और किसी एक पर भी ध्यान नहीं दे पाता, और वो एक काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाता,
تو بالآخر وہ ناکام ہو جاتا ہے، یعنی ایک کام پہ کانسنٹریٹ نہیں کرتا، تو اس لیے ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کدی چند چڑھے ہوئی لکے نے، یعنی یہ محاورہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی کام کی پردہ پوشی یا عیب چھپانا ہوتا ہے، لیکن عیب کو جتنا بھی چھپایا جائے ایک دن سب کو اس کا پتہ چل جاتا ہے، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کدی چاند چڑھے ہوئی لکے نے، یعنی جو کام ہو چکا ہے اسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ مر گئے تے مکر گئے دا کوئی علاج نہیں۔ تو اس اخان کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے اس کا ہر وعدہ، قسم اور زبان ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ اپنے وعدے سے، زبان سے مکر جاتا ہے اس کا بھی مردے والا حال ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مر گئے تے مکر گئے دا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اگلا جو محاورہ ہے وہ ہے ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرا نو جپے، یعنی اپنی اوقات اور حیثیت سے بڑھ کر کسی کام میں ہاتھ ڈال دینا، یعنی کمزور بندہ اپنی حیثیت کو بھول کر طاقتور سے مقابلے پر اتر آئے۔ تو جب ایک کمزور اور کم حیثیت کا انسان اپنی ذات کو، اپنی اوقات کو بھول کر کسی بڑے کام میں ہاتھ ڈال دے تو پھر اس کے لیے یہ لفظ، یہ محاورہ یا اخان استعمال کیا جاتا ہے کہ ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرا نو جپے، یعنی اپنی اوقات اور حیثیت سے بڑھ کر کسی کام میں ہاتھ ڈال دینا۔ تو یہ تھے آج کے چند محاورے، اخان، جن کو میں نے آج کل کے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسی طرح ہم کوشش کریں گے تو یہ بچے دوبارہ سے اپنی زبان، اپنی زمین، اپنی مٹی کی خوشبو سے جڑ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔